Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuja kwa muda huu nikiwasalimu kwa muda huu wa magharibi, ambao kabisa tumekuwa pamoja nanyi wakongomani wote. Tunasema pole sana kabisa. Binafikaka, lakini kwenye tunatokea haiko pabaya kabisa sana, sababu wa joueur wetu walicheza kabisa, walitumikisha nguvu yote, na tulikuwa na gardien wa nguvu sana kabisa, na walicheza kabisa kiasi kikubwa, ila mchezo wa kabumbu ni muviringo. Yani ni kupigwa na kupiga, ili ndio vitu ambavyo vinakuwa kama kabumbu. Ni peke mnajua kama kabumbu ni kushinda na kushindwa. Hivi ni vitu vyenye vinakuwaka tu kabisa katika maeneo yote ya maisha. Tunashukuru sana watu wote ambao wanaendelea kutuandikia. Tunakuwa na Stefan Riyanga anatuandikia, anasema Kolomboka, usikue unachambua jeshi yetu, kuzidharau si vizuri kama uko ndiyo, sikuzichambua vibaya na sizidharau hata saa moja kabisa. Nimekuwa kabisa nikichambua vizuri jeshi letu, nalipenda sana kabisa. Julia Nzanzu anaandika, anasema félicitations, vraiment très bien. Merci vraiment Julia, tunakushukuru sana kwa yale yote umeendelea kutuandikia. Alain Subu anatuandikia, nasema merci Kolomboka. Nasema na mimi Alain Subu, merci sana kabisa mali pote unapokuwa. Tunakuwa na Sadiki Buloze anatuandikia, nasema Mungu aendelee watia nguvu watoto wetu, Mungu aendelee kuwasaidia. Asante sana. Louise Furaha anatuandikia creme, anasema kabisa Kolomboka tek creme. Merci beaucoup Louise Furaha. Pacifique Daudi anasema Kolomboka, tunakufata bien sana na salamu zimefika. Tunawasalimia nyote Pacifique mahali pote unapokuwa kabisa, tunasema salamu kwako mahali pale unapokuwa. Matumaini Gislene anaandika, anasema bonjour Kolomboka, na mimi nasema bonjour da Gislene. Maombi anasema take love, asante sana, I love you so much. Amuri ya haya mwalimu anasema take love and creme, merci. Antuka tunapokea kabisa hizo creme zote kabisa, ni kitu ya maana sana kabisa. Na hapa kabisa tunashukuru watu wote ambaye wanaendelea kutufuata 5 juu ya 5 kabisa. Tunakuwa na Shamamba Busongoi anasema kazi inayofanyika na jeshi letu ni ya maana sana, nasi tunakushukuru, asante sana. Roseline anaandika te creme, merci Roseline. General Abdenego anasema te creme, nous sommes très forts, merci kabisa. Bashimbe Jean Dedier anasema te creme ni mzuri sana. Nadia Wimana anasema kweli kabisa. Tunakuwa na Trésor Nkongolo anasema merci Kolomboka ka espoir, asante sana. Antuka tunakuwa na watu wengi ambao wametuandikia, na tunasema na wewe kama unataka unaweza kutuandikia, na ni vizuri sana kutupatia komantere yako katika maongezi yetu yote ambao tunakuwa nayo katika siku na tariki ya leo. Kitu gani tunaenda kuongelea katika siku ya leo, baada ya kutoa pole yetu kwa wakongomani wote ambao wanakuwa katika mji wa Goma, ambao
tulipatwa na msiba tulipotia goli ya kwanza ama goli ya miniti ya kwanza kule, wakongomani wengi waliselebre wakafurahi. Alafu kwa kufurahi Bagahoko balikamata wakapiga masasi kwa vijana wetu wawili hapa kwa entre ya presida, na wale vijana mmoja alivunjika, mwingine amefariki tayari. Yani ni kusema akukukua celebration sababu tulipigwa, lakini kubia kwanza kukubatu bali celebre bakafurahi kabisa, na hii ilikuwa ni kitu ya mzuri. Lakini dommage kwa wakongomani wote ensigle kutoka Kinshasa, kuanzia Kinshasa, Lubumbashi, Katanga, Kasai, kule kote tunasema vraiment pole sana kwa Leopard ambayo kabisa ilishindwa mchezo wa jana, lakini tunasema asante sana kabisa kwa kila umoja wetu. Ni mimi wako Kolomboka, kama vile unavyosikia, unavyoona, unavyojua kabisa, nikikupatia habari zetu za siku ya leo, nikikwambia kama uko ngambo za Minembwe, uko kabisa Minembwe, mambo inaendelea kuwa mambo kabisa, na nikikwambia kama adui anaendelea kupigwa kiasi kikubwa kabisa, anaendelea kufyekwa vizuri sana kabisa, adui anaendelea kuachiwa rage kabisa huko, na watu wengi wanajiuliza sasa, mbona tumesikia kwamba adui amekamata vibanda vingine, amekamata mavilaji mbalimbali? Hii ni uongo mtupu, yani hii ni uongo mtupu. Walikuwa wamesema amekamata Mikenge, lakini Mikenge, Akenge, Kialu, kule kote kuko bien. Yani ni kusema wazashu wangali wana contourner kule kote na wanatawala kule kote, na FARDC iko pale. Kama mko mnasikia kuna wa FARDC wa moja ambao ni ba tretre benye biko banatosha mavideo ya kusema ya kwamba biko njala, bako banakimbia, banakosa ma munition, ile ni tretage. Aba haiko ba vrai FARDC. Et aussi mujue kama adui iko na ba FARDC benye biko bana tumika kungambo yake, donc biko banatumika kungambo yake comme les Congolais, mais ce sont des FARDC ambayo wanatumika kungambo ya adui, ambao wako wanasema maesheke partout, yani wanaonesha esheke ya gouvernement, wanaonesha esheke ya Fachi Beto, wanaonesha esheke ya wazalendo, donc wanaonesha kama wao hawaonekane kama vile watu. Donc munapasha kujua kama hii ni mapambano, na Joseph Kabila ametoa franga mingi sana, na Macron pamoja na PKM Kagame nao wametosha franga nyingi sana, ili kwamba mchezo wa vita ufanyike huku kwetu. Na hii ni mapambano, yani ni kusema ngambo yote wanapasha kuangalia jinsi gani wanaweza wakapambane. Na kupambana, kuna kupambana kuwili, kuna kupambana ya mediatike na kuna kupambana ndani ya vita ana kwa ana. Donc ni kusema mugere mediatique, ukiangalia mzuri kuko silence kuma raison sociaux za Bagahoko zote. Donc ukisikile silence iko, ujue kama kuko shite kuwabo moya ya nguvu sana. Et c'est pourquoi jana balileta drone ya kamikaze ikende kapiga mulupango ya Monisco pale Baraka. Juzi nako bakapiga mulupango ya ba Monisco pale Baraka. Na hii kupiga mulupango ya Monisco ni juu ya nini balipiga mulupango ya Monisco? Kusudi ba intimide population ya Baraka, ya kule ngambo ya Baraka, ili kwamba ianze kukamata fuite, bakimbie. Bakisha kimbie, le fule inakimbia, njo kwenye infiltration inaingia. Kulikuwa kusha tayarishiwa bengine ba FARDC benye biko pale, benye walipasha kuanza kupiga masasi na kuonesha kama M23 inaingia Baraka. Donc ni kusema kuko il y a des choses, kuko batu
benye biko banatumika mujina ya FARDC, lakini ce sont des gahoko benye biko na biko. Tuko tunasema bitu yote muzuri na kweli, tuko tunaambia watu ukweli jinsi mambo iko. Hapana bitu ya kusema unaona tupagale zambi mafuta. Kuko batu, c'est pas toute la FARDC, mais kuko batu benye biko pale juu ya kutumika ose ya bagahoko. Joseph Kabila amepana franga ya mingi. Acha nikwambie, sai tuko tunaongea, mwaisa niko naongea, Bukavu kwa isa yenye niko naongea, renyo inaacha rage. Renyo ya bagahoko inaacha rage depuis jana, maake marenyo azikatike. Donc marenyo ukunguba azikatike. Mina kwambia banafanya marenyo, baangalie gisi gani baneza pasua ngambo za unawe bakikamata kule Fizi, bakikamata ngambo za Fizi kule, deja batakuwa bamekuwa na hatua ya kufika Kalemi. Na bakikamata Kalemi, make Kisangani nayo itaanguka, Lubumbashi nayo itaanguka. Unaona kama deja pale ni raccourci. Donc walivumbua kama raccourci ya Kisangani, Lubumbashi, banaacha Mwenga, banaacha Kamituga huku, banafata sasa ngambo ya Fizi. Banafata ngambo ya Fizi, juu bakikamata Fizi, ile mai yenye nagabula Fizi na Baraka na nani na territoire nani province ya Katanga. Donc unaona deja batafika mkisangani, banafika na kule Makalemi kote, na bakishafika kule deja unaona itakuwa ni debandati moya ya ajabu sana. Ndio kwa maana bakongole musilale mulamuke, na yani mulamuke, muoneshe ukweli na muangalie gisi mambo iko. Tunataka bandugu yetu benye biko ku front, benye biko kuwanja wa mapambano, mupigane kiasi kikubwa, mufunge adui. Ile njia ya Mikenge .0 Minembwe Centre muwatoshe kabisa, na hii itakuwa mzuri. Musikalie kuangalia mangombe, mambuzi, manini. Ile ni mabitu yenye iko ni yenu, iko kubudongo ya Kongo ni yenu, lakini muangalie kwanza mapambano kwenye iko. Mzee Amuli ya Kotumba, inaweza kuwa mzuri sana kama unaweza pigana, kuacha kwanza kutetea mangombe manini. Inabidi kabisa uvae magunia na ufanye kazi, upigane kabisa, itakuwa ni kitu ya lazima sana. Wakongomani mutie roho zenu fasi moja, na Mungu iko na atatutetea tu. Tuko na jeshi kubwa, tuko na majeshi ambayo iko na uwezo wa kupigana. Tuko na majeshi yenye iko na uwezo ya kugusana na aba watu, na inawapiga meme insemene tu kama banawapatia ruhusa ya kupigana. Maana Kinshasa kungali ka kitu kama kenye akayakuwa mzuri kufuatana na maongezi ya huku na huku, lakini bakizubala kabisa basi bineshia pale. Yani ni kusema tungali na bahati ya kupiga shenzi, na itakuwa ni kitu ya maana sana. Ndugu zangu wapendwa ambao mmeendelea kunisikia, ni mimi Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe ambaye nimeendelea kabisa kuwapatia moja kwa moja habari zetu za siku ya leo. Basi Mungu aendelee kuwabariki, na tuendelee kuombea gouvernement yetu. Mungu aendelee kwa pamoja na Fachi Beto na